The Constitution of India, Preamble. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. नमस्ते, कैसे हो सब लोग? बहुत खुशी है क्या? ओणम के बाद हम लोग एक साथ फिर मिल रहा है क्या? लेकिन आप तो घर पे, मैं तो यहाँ पे, तो वर्चुअल रूप से हम तो देख रहा हैं, तो भी बहुत खुशी है क्योंकि कोरोना हमें तो किस प्रकार ओणम मनाने के लिए तो मना कर रहा है, लेकिन हम तो उसे पार करके बहुत अच्छी तरह से अपने अपने घर पे बहुत खुशी से परिवार वालों के साथ अच्छी तरह से ओणम मनाया गया है क्या? ठीक है, बहुत खुशी की बात है क्योंकि कई लोग वो पूरा परिवार के साथ फ़ोटो ये सब तो खींच कर मुझे भेज दिया था, और कई लोग तो स्टेटस में रखा था, और कई लोग तो मैंने डीपी के रूप में रखा था। ये सब तो बहुत अच्छा लगा है क्योंकि सब लोग तो बहुत अच्छी तरह से ओणम मनाया गया। तो लेकिन हमें विद्यालय में ओणम मनाने की जो अवसर है केवल वही हमें तो नष्ट हुआ है, बाकी सब तो हम तो अच्छी तरह से मनाया है क्या? ठीक है, ईश्वर हमारे साथ है इसलिए हमें ऐसे करने के अवसर दिया है। और अभी तो एक नया पाठ की ओर हम तो चल रहा है। उसके पहले बहुत खुशी की बात कहना है, पिछले कक्षा हम लोग ऐसा कदम किया था कि हमारा पाठ भाग आपको याद है, ए दोस्ती, वो गीत समझकर सुनकर उसी प्रकार 4 पंक्ति या 2 पंक्ति गाकर मुझे भेज देने के लिए कहा था। कई गायक हमारे कक्षा में हैं, लेकिन समय के कमी के कारण कई लोगों को वो करने का अवसर नहीं मिला होगा, समय नहीं मिला होगा। समय के कमी के कारण कई लोग वो मुझे नहीं भेज दिया, ठीक है, परवाह नहीं। लेकिन बहुत खुशी की बात है, मैंने मिथुना प्रकाश, केवल मिथुना प्रकाश मुझे वो 4 पंक्ति वो मैंने गाकर भेज दिया है, तो बहुत अच्छी बात है। मिथुना, ज़रूर आपके जैसे लोग माने मिमिक्री ये सब करने वाली है क्या? कक्षा में कितना मासा ये सब करने वाली है, ज़रूर हमें तो नष्ट हो रहा है आपके जैसे लोग, ठीक है। मैं मिथुना का नाम क्यों कहा, माने हिम्मत से केवल मिथुना प्रकाश माने वो गीत गाकर मुझे भेज दिया है, इसलिए मैं उनका नाम कहा है। सबका नाम तो मेरे मन में याद है, तो ज़रूर सबका चेहरा मेरे माने आंखों के सामने से जाते रहते हैं, इसलिए मैं इसे कहता हूँ कि हर जितना लोग मुझे गृह कार्य भेज दिया है और जितना लोग गृह कार्य नहीं भेज दिया, ये सब तो मुझे याद है। ज़रूर माने एक बात आप तो ज़रूर समझना है कि आपका सीई में कुछ दिक्कत होगा, समय के अनुसार आप नहीं किया तो, गीत गाने के बारे में नहीं तो बाकी गृह कार्य आपको ठीक समय से करके मुझे भेज दे सकते हैं क्या? कभी गीत के बारे में तो सबको क्षमता नहीं होगा, और कुछ लोगों को समय के बारे में कह सकता है, वो उतना प्रधानता नहीं है, लेकिन गृह कार्य ज़रूर उसमें बहुत ज़्यादा प्रधानता है, तो वो करना है। वो करने की कोई दिक्कत आप लोग किया है तो बाद में आप दिक्कत में पड़ जाएंगे, ठीक है, तो वो याद रखना है। तो हमारा माने दूसरा इकाई का अंतिम पाठ भाग है। अभी पाठ का नाम है मंजिल की ओर। मंजिल की ओर माने हम तो अपनी लक्ष्य की ओर चलने के बारे में कहते हैं। प्रस्तुत पाठ भाग में ऐसे होते हैं कि पूरा सा पूरा अनुवाद के बारे में, माने हिंदी माने वो तो कई लोग ऐसा सोचा होगा, हिंदी उपविषय के रूप में हम क्यों चुन लिया है, इसका उपयोगिता क्या है? हमें तो मातृभाषा आसानी से पढ़ सकते हैं, संस्कृत भाषा भी है, लेकिन कुछ लोग तो हिंदी ही चुन लिया है, क्यों? उसका कारण क्या होगा? कभी तो कई कारण होते हैं, हमें जानते हैं। वो +2 विभाग में पढ़ने के बाद हम कई विद्यालय में जाते तो, कॉलेज में जाते तो ज़रूर वहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉलेज में केवल हिंदी ही होता है, और कभी तो कई लोग तो केरल से बाहर जाकर पढ़ते हैं,
कभी तो बैंगलोर में जाकर पढ़ते हैं और कभी तो कुछ लोग तो माने तमिलनाडु पे जाकर पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन कहीं और हैं ऐसे माने बाहर जाकर पढ़े तो ज़रूर भविष्य के रूप में हमें हिंदी ही मिलेंगे। और इतना भी नहीं है, हिंदी पढ़ने से हमें कई लाभदायक भी होता है। प्रस्तुत पाठभाग में भी उसके बारे में कहते हैं, वो मैं बता दूंगा आपको। और माने सरकार की ओर से, केंद्र सरकार की ओर से कई विधाओं में काम मिलने के लिए और कई काम के लिए अवसर हमें ज़रूर हिंदी पढ़ने से मिलेंगे। हमारा ये पाठ का शीर्षक के रूप में दिए गए ये भाग देखो, पहला ऐसे दिया गया है, भारतीय खाद्य विभाग में 40 हिंदी अनुवादों का पद खाली। और दूसरा, आवेदन आमंत्रित हिंदी पढ़े हुए छात्र उम्मीद हैं। और अगला तीसरा, वायुसेना हिंदी स्नातकों को बुला रही हैं, ठीक है। और 14, केंद्रीय विद्यालयों में 180 हिंदी अध्यापकों को गुलाम मौका। और अगला इसे कहते हैं माने रिजर्व बैंक में आवेदन भेजने का अंतिम तारीख माने 19 में, ठीक है। ये सब तो केवल शीर्षक के रूप में देते हैं, माने हिंदी पढ़े लोगों को कई अवसर हमारे सामने रखा हुआ है। ये तो इसमें प्रस्तुत माने पाठभाग के शीर्षक से हमें समझ सकते हैं, ठीक है। तो मंजिल की ओर, हमारा लक्ष्य की ओर, ये तो पाठ का नाम। एक बार भी मैं पाठ का नाम कहा है, पाठ में दिए गए वो भाग देखो, ये तो रिजर्व बैंक की ओर से दिए गए एक विज्ञापन है, ठीक है। हमें जानते हैं, हम तो कई प्रकार का विज्ञापन तैयार करने के लिए पिछले साल पढ़ा है और विज्ञापन किस प्रकार करना है ये सब हमें समझा है, ठीक है। अभी ये तो रिजर्व बैंक की ओर से आने वाले, माने बाकी सब तो ऐसा है किसी चीज़ का है और किसी दुकान का होते हैं, ऐसा कोई विज्ञापन हम लोग पढ़ा है। लेकिन अभी प्रस्तुत पाठभाग में ऐसा नहीं है। अभी यहाँ पे भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से विज्ञापन दिया गया है, वो विज्ञापन देखो, उसका शीर्षक देखो, भारतीय रिजर्व बैंक सर्विस बोर्ड मुंबई, विज्ञापन संख्या 12/2015-16, ठीक है, वो साल दिया गया है। और विज्ञापन में क्या क्या दिया गया वो देखो। पहला, भारतीय नागरिकों से भारतीय रिजर्व बैंक में राजभाषा अधिकारी ग्रेड ए के पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। कुल रिक्तियां 12 हैं। अभी दूसरा देखो, इन पदों के लिए उम्मीदवार केवल ऑनलाइन तरीका द्वारा बैंक की वेबसाइट, इसमें दिया गया है www.rbi.org.in के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन जमा करने के बाद उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन का प्रिंट आउट अनिवार्य रूप से निकाल लें। समझा? ये तो दूसरा विज्ञापन है। ऐसे दूसरा विज्ञापन में ऐसे दिया गया है जो ऑनलाइन के रूप में आपको आवेदन भेज सकते हैं। और इतना भी नहीं है, आप तो उसका जो भेज दिया है उसका ऑनलाइन का जो आवेदन किया उसका प्रिंट आउट भी आप तो भेज देना है, वो तो प्रिंट आउट लेकर रखना है, वो भी इसमें कहा गया है, ठीक है। तो तीसरा विज्ञापन ऐसे होते हैं कि अनिवार्य रूप से अपेक्षित है कि ऑनलाइन आवेदन का प्रिंट आउट, हार्ड कॉपी, प्रमाण पत्रों तथा दस्तावेजों की प्रतियों तथा विधिवत भरे हुए बायोडाटा फॉर्म के साथ अंतिम तारीख तक साधारण डाक द्वारा महाप्रबंधक भारतीय रिजर्व बैंक सर्विस बोर्ड पोस्ट बैंक नंबर 4618 मुंबई सेंट्रल डाकघर मुंबई 400008 को भेजे। ये तो तीसरा विज्ञापन है। माने वो विज्ञापन में ऐसे दिया गया है, माने ठीक तरह से या सीधा वो माने वो तो पोस्टल डिपार्टमेंट की ओर भेजने की कृपा करें, ऐसे कहते हुए ये विज्ञापन प्रकाशित हैं, ठीक है। और 14 विज्ञापन में ऐसे कहते हैं कि अन्य सभी ब्यूरो जैसे आयु, अर्हता, अनुभव, चयन योजना, ऑनलाइन आवेदन जमा करने तथा अनुदेशकों के लिए कृपया दिनांक 13 अगस्त 2015 को भारतीय रिजर्व बैंक की वेबसाइट, इसमें दिया गया है www.rbi.org.in पर प्रदर्शित किया जाने वाला तथा दिनांक 23 तथा 29 जुलाई 2015 के रोजाना समाचार में प्रकाशित होने वाला विस्तृत विज्ञापन देखें। इसमें दिया गया है पूरा से पूरा, इसमें डिटेल्स नहीं दिया गया है, तो उसमें माने 23 से 29 तक जो विज्ञापन दिया गया है वो विज्ञापन में भी देखना है। वो विज्ञापन की रूपरेखा नीचे दिया गया है, ठीक है। महत्वपूर्ण तारीखें इसमें दिया गया है, वेबसाइट लिंक खुला रहेगा आवेदन के ऑनलाइन पंजीकरण के लिए। इसमें 13/8/2015 से 10 सितंबर 2015 तक, और शुल्क का भुगतान ऑनलाइन में 13
अगस्त 2015 से माने 10 सितंबर 2015 तक, ठीक है। और बैंक शाखाओं में शुल्क का भुगतान वो ऑफलाइन पे किस प्रकार दे सकते हैं वो सब कहते हैं, वो उसका तारीख भी दिया गए हैं, वो 19 अगस्त 2015 से 12 सितंबर 2015 तक, ठीक है। और अगला है अंतिम तारीख समझने के लिए दिया गया है। प्रमाण पत्रों दस्तावेजों की प्रतियों तथा बायोडाटा फॉर्म के साथ आवेदन की हार्ड कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तारीख वो तो 19 सितंबर 2015 अपराह्न 6 बजे, वो 6 बजे तक हमें भेजने की अवसर है। ये तो केवल रिजर्व बैंक की ओर से दिए गए एक विज्ञापन के नमूना है। मैं केवल ये सब देखकर वो मैंने किताब में देखकर जो है वो सब पढ़ा है, तो आप तो किताब में देखकर ठीक तरह से समझना है मैंने उसमें किस प्रकार विज्ञापन दिया गया है। अभी इसमें वो 5 विधा बता दिया है, कई रूप में दिया गया होगा। समाचार पत्र में भी ऐसे कई विज्ञापन आपको देख सकते हैं। वो विज्ञापन में से आप तो 3 या 4 विज्ञापन इकट्ठा करके आपके पुस्तिका में वो मैंने पेस्ट करके रखना है, फिर वो तो बेच देना है। और एक बार भी मैं कहता हूँ कि अभी कुछ हफ्तों से मैंने कई लोग तो ठीक तरह से गृहरी नहीं बेचता है, ज़रूर बेच देना है, नहीं तो आप तो बाद में दिक्कत में पड़ जाएंगे, ठीक है। वो तो याद रखना है आप लोग, ठीक है। तो बाकी देखो ये तो एक छोटी वार्तालाप है। ये वार्तालाप से हमें क्या समझ सकते हैं वो तो आप लोग समझना है, इसमें व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं होगा क्योंकि सबको समझ सकते हैं। इसमें सबसे पहले 2 लोगों के बीच में होने वाले छोटी वार्तालाप हैं, वीणा और श्रीवास्तव, ऐसे 2 लोग। तो वीणा कहते हैं जी मैं वीणा हूँ, माने उसके घर पे श्रीवास्तव के घर पे जाकर वो कहते हैं वो तो उनको पता नहीं है, वो ठीक तरह से जानता नहीं है, जी मैं वीणा हूँ। तो श्रीवास्तव अच्छा अंदर बैठिए, दोपहर को आपके प्रोफेसर ने फोन किया था। वीणा जी मैं भारतीय रिजर्व बैंक में राजभाषा अधिकारी के पद की उम्मीदवार हूँ, कृपया मुझे केवल ऐसे कहा। तो श्रीवास्तव हाँ वीणा प्रोफेसर ने सब कुछ बता दिया था। लो वीणा ये हमारा संविधान है, इसमें राजभाषा का भी उल्लेख है, ये पारिभाषिक शब्दावली है, ये दोनों अपने पास रख लेना। माने पारिभाषिक शब्दों का किताब उसको देकर ऐसे कहते हैं ये तो आपको ज़रूर उपयोग होगा, क्योंकि आपके जैसे लोग जब काम करने के लिए जा रहा है माने ऐसे अधिकारियों को ज़रूर इसका आवश्यकता होगा। तो वो वीणा कहते हैं हाँ जी बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे कहकर वो किताब मांग कर जाते हैं। ये तो बहुत छोटी वार्तालाप दिया गया है। माने किसी एक दफ्तर पे काम करने वाले, वो केंद्र सरकार की ओर से जो काम है उसमें काम करने वाले लोगों को जरूर एक अनिवार्य अंश है ये अनुवादक, ठीक है। इसलिए वो अनुवाद का किताब के बारे में इसमें कहते हैं, वो देने के बारे में इसमें कहते हैं, ठीक है। राजभाषा की प्रधानता देते हुए हमारे संविधान में क्या लिखा हुआ वो इसमें दिया गया है। देखो इसमें ऐसे कहते हैं कि भाग 17 पे राजभाषा अध्याय 1 संघ की भाषा, ठीक है, उसमें कहते हैं 347 संघ की राजभाषा 1, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। ये तो राजभाषा की प्रधानता देते हुए हमारे संविधान में क्या लिखा हुआ वो इसमें दिया गया है, केवल आप लोग समझना है। अभी हमारा हिंदी संविधान के बारे में और हिंदी पढ़े तो हमें क्या क्या लाभ होते हैं उसके बारे में कहते हैं, वो आप लोग समझना है। तो इसमें ऐसे कहते हैं हिंदी भारत की राजभाषा है, इस कारण से मुख्य विषय के रूप में हिंदी पढ़ने वाले छात्रों के लिए देश भर में हजारों की संख्या में रोजगार के अवसर है, माने काम मिलने की अवसर इसमें ज्यादा होते हैं, वो इसमें कहते हैं। और हिंदी पढ़ने से हमें किन किन विभाग में हमें काम मिलते हैं वो इसमें कहते हैं। सबसे पहले राजभाषा अधिकारी, वो राजभाषा अधिकारी के रूप में काम मिलने की अवसर होता है। और अगला हिंदी अफसर, हिंदी ऑफिसर के रूप में हमें काम मिलते हैं। और अगला वरिष्ठ हिंदी अनुवादक, माने हिंदी अनुवादक ट्रांसलेटर के रूप में हमें काम मिलते हैं। और अगला कनिष्ठ हिंदी अनुवादक, हिंदी प्राध्यापक, हिंदी प्रोफेसर, हिंदी आशुलिपिक शॉर्ट हैंड, और संवाददाता, माने किसी को ट्रांसलेट करने के लिए ऐसे उपयोग करने वाले लोगों को कहते हैं संवाददाता, ठीक है। हिंदी टंकक, हिंदी टाइपिस्ट आदि आदि, माने ऐसे कई विभागों में काम मिलने का अवसर हमें हिंदी पढ़ने से मिलते हैं। इन पदों में बैठकर आपको पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग करना होगा। अब हम देखेंगे आपके कक्षाओं में प्रयुक्त शब्दों का पारिभाषिक रूप, माने हमें कक्षा में
किन किन पदों का पारिभाषिक शब्द का उपयोग करना है, ये सब इसमें कहते हैं। ठीक है, कई पद आप लोग पढ़ रहा है क्या, वो पदों के बारे में इसमें कहते हैं। मैंने एक्सीलरेशन, त्वरण, अकाउंटेंसी, लेखा शास्त्र, एडवांस, पेशगी, अफिडविट, शपथ पत्र, अलजिब्रा, बीज गणित, आर्कोलॉजी, पुरातत्व शास्त्र, और एटमॉस्फेयर, वायुमंडल, एटम, परमाणु, एवरेज, औसत, बैक्टीरिया, जीवाणु, बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता, और बायोकेमिस्ट्री, जैव रसायन, ब्लड प्रेशर, रक्तचाप, बोरोवर, उदारकर्ता, माने ये सब तो आपके माने नित्य ज़िंदगी में हम तो उपयोग करने वाला है। और इतना भी नहीं, हम कक्षा पे पढ़ने वाले बाकी सब सब्जेक्टों के, बाकी सब विषयों के आधार पर हम उपयोग करने वाले कुछ पदों के बारे में इसमें कहते हैं। वो ज़रूर आप लोग पढ़ना है, क्योंकि परीक्षा में 8 अंक के लिए ज़रूर आने वाले हैं ये सब। तो कभी तो इसी महीना में 12 या 13 शनिवार और रविवार के दिन पे मैं आपको कभी तो बुलाकर, दूरभाषा से बुलाकर आपसे ज़रूर मैं ये सब पूछेंगे। ज़रूर आप तो बहट करके तैयार होकर बैठना है। ठीक है, ज़रूर मैं आपको बुलाएंगे, ज़रूर ये सब को पढ़कर आप तो तैयार होकर बैठना है। और अगला बोरोवर, उदारकर्ता, बॉटनी, वनस्पति विज्ञान, सर्टिफिकेट, प्रमाण पत्र, सेस, उपकर, केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान, कॉलोनियलिज्म, उपनिवेशवाद, कॉमर्स, वाणिज्य, कॉपीराइट, सर्वाधिकार, डिस्काउंट, बट्टा, एक्लिप्स, ग्रहण, इकोलॉजी, पारिस्थितिकी, इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र, एनर्जी, ऊर्जा, इक्वेशन, समीकरण, जियोग्राफी, भूगोल, ज्योमेट्री, रेखागणित, ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण, ह्यूमैनिटीज, मानविकी, लिबरलिज्म, उदारतावाद, ओड नंबर, विषम संख्या, पैटर्न, प्रतिमान, परसेंट, प्रतिशत, फिलोसफी, दर्शन शास्त्र, फिजिक्स, भौतिकी, पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान, रेडिएशन, विकिरण, रेशियो, अनुपात, सैटेलाइट, उपग्रह, सोशियोलॉजी, समाज विज्ञान, स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी, ट्रेड यूनियन, श्रमिक संघ, अल्ट्रावायलेट, पराभयंकिनी, वैक्सीनेशन, टीकाकरण, वायरस, विषाणु, जूलॉजी, जंतु विज्ञान, ये सब तो आप लोग ज़रूर मैंने कंठस्थ करके पढ़ना है। अगला दिनों से मैं ज़रूर पूछेंगे। मैं केवल जल्दी से जल्दी ये सब पढ़ा था। और अगला देखो, वो वीणा और श्रीवास्तव के बीच में एक संवाद हुआ है क्या, उसके आधार पर उनको काम मिला है। जब तो पढ़ रहा है उस समय वो उनसे मिलने के लिए आया था, और उसके बाद जब उनको माने जब काम मिला है, वो काम मिलने के बाद वो उनसे लिखी गई दैनिकी है। इसमें ऐसे दिया है, मार्च 13, आज मेरी ज़िंदगी का सुनहर दिन है। आज रिजर्व बैंक की हैदराबाद शाखा में मुझे राजभाषा अधिकारी के पद पर नियुक्ति मिली है। मुझे उन सब गुरुवरों की याद आ रही है जिन्होंने मुझे हिंदी सिखाई। कल श्रीवास्तव जी को गद्य लिखूंगी ज़रूर, उन्होंने मुझे राग दिखाई थी। वो माने जब काम मिला है, वो काम मिलने के बाद वो उनसे लिखी गई दैनिकी है, डायरी है। वो उसमें कहते हैं ज़रूर वो श्रीवास्तव के लिए एक पत्र लिखूंगा, क्योंकि वो उन्हें सहायता किया है। वो पारिभाषिक शब्द ये सब तो पढ़ने के लिए सहायता किया है। जो माने अध्यापक उन्हें हिंदी पढ़ाने के लिए सहायता किया, उनको भी वो कृतज्ञता इसमें कहते हैं। ये क्या कभी बाद में आप लोग भी ऐसे काम मिले तो ज़रूर कहेंगे, ऐसे मैं भरोसा कर रहा हूँ। ठीक है, और मैं अभी बताइए क्या हिंदी पढ़ने से हमें क्या क्या गुण है, ये सब मैं एक अनुच्छेद पढ़ा था। कभी आपको ऐसे मिला होगा, सबसे पहले मैं प्लस वन का इंट्रो देते समय वो हिंदी पढ़ने से क्या क्या लाभदायक है वो सब में मेरा मित्र क्या क्या कहा, उसका वीडियो उसके साथ जोड़कर मैं भेज दिया था। कभी वो प्लस वन के, इसलिए आप नहीं देखा होगा, लेकिन अभी हमारे ये वीडियो के साथ में वो भी जोड़ता हूँ, वो ज़रूर आप लोग समझना है। ठीक है, तो आपको आसानी से समझ सकते हैं इसमें क्या क्या कहा। उसमें से ज़्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए मैं ये वीडियो भी आपको इसके साथ जोड़ता हूँ। ठीक है, ഇനി ഹിന്ദി എടുത്തു കഴിഞ്ഞുണ്ടാകുന്ന ഗുണങ്ങളെക്കുറിച്ച് എൻ്റെ ഒപ്പം വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന, എൻ്റെ ഒപ്പം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളായിട്ടുള്ള കുറച്ച് പേര് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ കൂടി ഒന്ന് കേൾക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. കാരണം ഹിന്ദി സെക്കൻഡ് ലാംഗ്വേജ് എടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹിന്ദിയുടെ തന്നെ പല മേഖലകളായിട്ടുള്ള ടൈപ്പിസ്റ്റായിട്ടായാലും ട്രാൻസ്ലേറ്ററായിട്ടായാലും അങ്ങനെ പല മേഖലകളിൽ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ജോലികൾ കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതകളും വളരെ കൂടുതലാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഹിന്ദി ഏറ്റവും നല്ലതാണ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓപ്ഷൻ നൽകുമ്പോൾ സെക്കൻഡ് ലാംഗ്വേജുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ പ്രതിപാദിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ, 10ാം ക്ലാസ് വരെ എല്ലാവരും പഠിച്ച ഒരു വിഷയമാണല്ലോ ഹിന്ദി. നമ്മുടെ ഹിന്ദി +1
ഓപ്ഷനാണെന്ന കാര്യം നിങ്ങൾക്കറിയാമോ? ഹിന്ദിയിൽ ഉയർന്ന ഗ്രേഡ് വാങ്ങിയ നിങ്ങൾക്ക് 200-ൽ 200 മാർക്ക് വാങ്ങാൻ എളുപ്പമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ +1 അപേക്ഷ നൽകുമ്പോൾ ഹിന്ദി തുടർന്ന് പഠിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ സെക്കൻഡ് ലാംഗ്വേജ് ഹിന്ദി ഓപ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഹിന്ദി സെലക്ട് ചെയ്താൽ ഒട്ടേറെ ഗുണങ്ങൾ വേറെയുമുണ്ട്. രണ്ടാം ഭാഷ ഹിന്ദി എടുത്ത് +2 പാസ്സായവർക്ക് 2 വർഷത്തെ DLED കോഴ്സിന് അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. ഈ 2 വർഷത്തെ പരിശീലനവും കേട്ടറ്റ് ഫോർ ഹിന്ദിയും പാസ്സായവർക്ക് UP സ്കൂൾ ഹിന്ദി അധ്യാപകരാവാൻ യോഗ്യത ലഭിക്കുന്നതാണ്. അധ്യാപനം ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് BA ഹിന്ദി എടുത്ത് MA ഹിന്ദി സെറ്റ് നെറ്റ് എഴുതി ഹൈസ്കൂൾ, ഹയർ സെക്കൻഡറി, കോളേജ് തലങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യാനുള്ള തസ്തികകളിൽ എത്താവുന്നതാണ്. ഇന്ത്യയിലെ ഔദ്യോഗിക ഭാഷയായ ഹിന്ദി പഠനത്തിലൂടെ കേരളത്തിന് പുറത്തുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ തുടർ പഠനത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് ആശയങ്ങൾ എളുപ്പത്തിൽ ഗ്രഹിക്കാനും ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നതിനും ഹിന്ദി ഏറെ സഹായകമാണ്. നെറ്റ് പോലെയുള്ള പരീക്ഷകളിൽ ഹിന്ദിയിലും ഇംഗ്ലീഷിലുമാണ് ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക. ഹിന്ദി പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത്തരം ദേശീയ പരീക്ഷകളിൽ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാകും. ഇതിനെല്ലാം ഉപരിയായി ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന 351 വകുപ്പ് പ്രകാരം ഹിന്ദി ഭാഷ പഠിക്കുക, പ്രചരിപ്പിക്കുക എന്നത് ഓരോ ഇന്ത്യൻ പൗരന്റെയും ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. ഹിന്ദി പഠനത്തിലൂടെ നമുക്ക് മുമ്പിലുള്ള മറ്റൊരു സാധ്യതയാണ് പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ഡിപ്ലോമ ഇൻ ട്രാൻസ്ലേഷൻ കോഴ്സ്. ഇംഗ്ലീഷിൽ നിന്ന് ഹിന്ദിയിലേക്കും ഹിന്ദിയിൽ നിന്ന് ഇംഗ്ലീഷിലേക്കും ട്രാൻസ്ലേഷൻ നടത്തി ചെറിയൊരു പ്രൊജക്റ്റ് വർക്ക് ചെയ്ത് ഈ പരീക്ഷ പാസ്സായാൽ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ജൂനിയർ ഹിന്ദി ട്രാൻസ്ലേറ്റർ, സീനിയർ ഹിന്ദി ട്രാൻസ്ലേറ്റർ, പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകളിൽ ഹിന്ദി ഓഫീസേഴ്സ് തുടങ്ങി ഒരുപാട് സാധ്യതകൾ നമ്മെ കാത്തിരിക്കുന്നു. തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള കേരള ഹിന്ദി പ്രചാര സഭയിലും ദക്ഷിണ ഭാരത ഹിന്ദി പ്രചാര സഭയുടെ എറണാകുളം ശാഖയിലും കൂസാറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളിലും നമുക്ക് ഈ കോഴ്സ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഒരുപാട് സാധ്യതകളാണ് ഈ കോഴ്സ് നമുക്ക് നൽകുന്നത്. ഇതുകൂടാതെ രസകരമായ പാഠഭാഗങ്ങളും ലളിതമായ പഠന പ്രവർത്തനങ്ങളും ഫുൾ മാർക്ക് വാങ്ങാൻ നമുക്ക് സഹായകരമാകുന്നു. ഹിന്ദി ഭാരത് കി ഷാൻ ഹെ. നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഭാഷയായ ഹിന്ദി പഠിക്കാനും അത് പ്രചരിപ്പിക്കാനും എല്ലാവർക്കും സാധിക്കട്ടെ എന്നാഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് നമസ്കാരം. പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ, നമസ്കാരം. ഹിന്ദി പഠിച്ചുകൊണ്ടുള്ള നേട്ടങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്, എന്തെല്ലാം കോഴ്സുകളാണ് പഠിക്കുവാനായിട്ടുള്ളത്, ഹിന്ദി നമുക്ക് എന്തെല്ലാം തൊഴിലവസരങ്ങളാണ് നൽകുന്നത് എന്നീ വിഷയങ്ങളാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയുടെ ഔദ്യോഗിക ഭാഷയായ ഹിന്ദി ഇന്ന് വിശ്വഭാഷാ തലത്തിലേക്ക് ഉയർന്നിരിക്കുകയാണ്. ഫിജിയുടെയും ഔദ്യോഗിക ഭാഷകളിൽ ഒന്നാണ് ഇന്ന് ഹിന്ദി. സൂരിനാം, മൗറീഷ്യസ്, ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക, സിംഗപ്പൂർ, ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾ, USA, UK ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഹിന്ദി സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. ലോകത്തിലെ കൂടുതൽ സംസാരിക്കുന്ന ഭാഷകളുടെ കണക്കെടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കാണാവുന്നത് ഹിന്ദി പ്രധാനപ്പെട്ട 4 ഭാഷകളിൽ സ്ഥാനം പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. ഹിന്ദിയുടെ പ്രചരണത്തിന് വേണ്ടി കേന്ദ്ര സർക്കാർ ധാരാളം പരിശ്രമങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. UN ന്യൂസിന്റെ ഹിന്ദി വെബ്സൈറ്റ് ആരംഭിച്ചു. അതുപോലെ തന്നെ ഹിന്ദി UN ന്യൂസ് ഓഡിയോ ബുള്ളറ്റിനുകളും ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ BBC-യും അതുപോലെ തന്നെ ഹിന്ദിക്ക് വേണ്ടി ന്യൂസ് ചാനൽ, റേഡിയോ ചാനൽ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. UAE-യുടെ തലസ്ഥാനമായ അബുദാബി കോടതികളിൽ ഔദ്യോഗിക ഭാഷയായി ഹിന്ദിയെയും കൂടി പരിഗണിച്ചു അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിരവധി വിദേശ സർവകലാശാലകളിൽ പഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ട സൗകര്യങ്ങൾ ഇന്ന് നമുക്ക് ലഭ്യമാണ്. ഇന്ത്യയുടെയും മൗറീഷ്യസിന്റെയും സംയുക്ത ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഹിന്ദിയുടെ കൂടുതൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വിശ്വ ഹിന്ദി സച്ചിവാലയം മൗറീഷ്യസിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെയും പല സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുടെയും
ഔദ്യോഗിക ഭാഷയാണ് ഹിന്ദി. ഹിന്ദി ഇന്ത്യയുടെ ഔദ്യോഗിക ഭാഷയെ അംഗീകരിച്ച ദിവസമാണ് സെപ്റ്റംബർ 14. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സെപ്റ്റംബർ 14 ദേശീയ ഹിന്ദി ദിനമായി നമ്മൾ ആചരിക്കുന്നു. 1975 ജനുവരി 10 ലോക ഹിന്ദി സമ്മേളനം നാഗ്പൂരിൽ ആരംഭിച്ചു. ജനുവരി 10 ലോക ഹിന്ദി ദിനമായി ആചരിക്കുന്നു. 10ാമത് ലോക ഹിന്ദി സമ്മേളനം 2015 സെപ്റ്റംബറിൽ ഇന്ത്യയിലാണ് നടന്നത്. ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭാഷകളെ കണക്കെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ 50% ജനങ്ങൾ ഹിന്ദി ഭാഷ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. മലയാളികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മലയാളികൾക്ക് വേഗം വഴങ്ങുന്ന ഒരു ഭാഷയാണ് ഹിന്ദി. കേരളത്തിന്റെ പാഠ്യപദ്ധതിയിലും ഹിന്ദിക്ക് നമ്മൾ പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥാനം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കേരളത്തിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഹിന്ദി തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള പല കാരണങ്ങളുണ്ട്. പഠിച്ചെടുക്കാൻ എളുപ്പമാണ്, കൂടുതൽ മാർക്ക് നേടാം, ഇന്ത്യയുടെ ഔദ്യോഗിക ഭാഷ പഠിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരമായിട്ട് അവർ അതിനെ കാണുന്നു. ഇന്ത്യയിൽ എവിടെ പോയാലും ആശയവിനിമയത്തിന് എളുപ്പമാണെന്നുള്ളതും അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നു. വിദേശത്ത് പോയാലും ഹിന്ദി ഉപകരിക്കുമെന്ന് മലയാളികൾക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം. ഇനി നമുക്ക് ഹിന്ദിയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കോഴ്സുകൾ പരിചയപ്പെടാം. 10ാം ക്ലാസ്സിന് ശേഷം 11ാം ക്ലാസ്സിലേക്ക് ചേരുമ്പോൾ സയൻസ്, കോമേഴ്സ്, ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് വിഷയങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന പോലെ തന്നെ 2ാം ഭാഷയും തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഹിന്ദി, മലയാളം, സംസ്കൃതം, ഉറുദു തുടങ്ങിയ ധാരാളം 2ാം ഭാഷകളുണ്ട്. ഹിന്ദി പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരും ഹിന്ദി ഭാഷയോട് താല്പര്യമുള്ളവരും +1 ചേരുമ്പോൾ തന്നെ ഹിന്ദി സെക്കൻഡ് ലാംഗ്വേജായി തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. +2 ശേഷം അവർക്ക് ഹിന്ദി ടീച്ചേഴ്സ് ട്രെയിനിംഗ് കോഴ്സായിട്ടുള്ള DLD-നോ BA ഹിന്ദിക്കോ ചേരാവുന്നതാണ്. MA, B.Ed, M.Ed, M.Phil, PhD, D.Lit തുടങ്ങിയ കോഴ്സുകൾക്കും അവർക്ക് തുടർ പഠനത്തിൽ ചേരാവുന്നതാണ്. ഹിന്ദിയിൽ തന്നെയുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്സ്, ഡിപ്ലോമ, PG ഡിപ്ലോമ, ട്രാൻസ്ലേറ്റർ കോഴ്സുകളും പഠിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങൾ ഇന്ന് നമ്മൾക്ക് ഉണ്ട്. സെൻട്രൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഹിന്ദി, കേന്ദ്രീയ ഹിന്ദി സംസ്ഥാൻ, ഇവിടെ B.Ed, M.Ed, ഹിന്ദി ട്രാൻസ്ലേഷൻ, ഡിസ്റ്റൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ, അതുപോലെ വിദേശികൾക്കുള്ള പഠന സൗകര്യങ്ങളും ഇവിടെ ലഭ്യമാണ്. ദക്ഷിൺ ഭാരത് ഹിന്ദി പ്രചാർ സഭ, ചെന്നൈ, പ്രവേശിക, വിശാരദ്, പ്രവീൺ, ശിക്ഷാസ്നാതക് തുടങ്ങിയ ക്ലാസുകളും കേരള ഹിന്ദി പ്രചാർ സഭ, പ്രവേശ്, ഭൂഷൺ, സാഹിത്യാചാര്യ, ആചാര്യ തുടങ്ങിയ ക്ലാസുകളും നടത്തുന്നുണ്ട്. കേരള സർക്കാരിന്റെ ഹിന്ദി അധ്യാപക പരിശീലന കേന്ദ്രങ്ങളായിട്ടുള്ള തിരുവനന്തപുരം, തൃശൂർ എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിൽ DLD-നുള്ള അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിക്കാറുണ്ട്. +2 ഹിന്ദിയിൽ 50% മാർക്കുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഹിന്ദി ടീച്ചേഴ്സ് ട്രെയിനിങ്ങിന് ചേരാവുന്നതാണ്. BA ഹിന്ദിയുള്ളവർക്കും +2 വിശാരദ്, പ്രവീൺ, ഭൂഷൺ, സാഹിത്യാചാര്യ ഉള്ള കുട്ടികൾക്കും ഈ ഡിപ്ലോമ കോഴ്സിന് ചേരാവുന്നതാണ്. കേരളത്തിലെ ഹിന്ദി അധ്യാപക അവസരങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം. കേരളത്തിൽ ഏകദേശം 1900-ലധികം ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളുകളുണ്ട്. അതുപോലെ 2790-ലധികം ഹൈസ്കൂളുകളുണ്ട്. 3000-ലധികം UP സ്കൂളുകളുണ്ട്. 1200-ലധികം CBSE സ്കൂളുകളുണ്ട്. 100-ലധികം ICSE സ്കൂളുകളുണ്ട്. 20 നവോദയ വിദ്യാലയങ്ങളുണ്ട്. 20 കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയങ്ങളുണ്ട്. ഇവിടെയെല്ലാം ഹിന്ദിക്ക് അധ്യാപകരുടെ അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. ഹിന്ദി അധ്യാപകരാകുന്നുള്ള യോഗ്യതകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം. UP സ്കൂൾ ഹിന്ദി ടീച്ചർ ആകുവാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ +2 DLD കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞിരിക്കണം. അതോടൊപ്പം കേട്ടറ്റും കഴിഞ്ഞിരിക്കണം. ഹൈസ്കൂൾ ഹിന്ദി ടീച്ചർ ആകുവാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എങ്കിൽ BA ഹിന്ദിയോടൊപ്പം B.Ed-ഉം ടെറ്റും കഴിഞ്ഞിരിക്കണം. ഹയർ സെക്കൻഡറി ഹിന്ദി അധ്യാപകനാകാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എങ്കിൽ MA ഹിന്ദി, B.Ed, സെറ്റും കഴിഞ്ഞിരിക്കണം. കോളേജ് ലെക്ചറർ MA ഹിന്ദി, നെറ്റ്, PhD എന്നിവ കഴിഞ്ഞിരിക്കണം. കേരളത്തിലെ 9 സർവകലാശാലകളിലും അതുപോലെ തന്നെ സംസ്ഥാനത്ത് 213 ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജുകളിലും മറ്റു സ്വകാര്യ കോളേജുകളിലും ധാരാളം അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. ഹിന്ദിയിലെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കോഴ്സാണ് ഹിന്ദി ട്രാൻസ്ലേറ്റർ കോഴ്സ്. ഹിന്ദി പരിഭാഷകർ, ഹിന്ദി ഓഫീസർമാർ എന്നീ തസ്തികകളിലേക്കാണ് ഇവർ പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നത്. ഡിപ്ലോമ, PG ഡിപ്ലോമ ഇൻ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ആണ് ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാന യോഗ്യത. ഇന്ദിരാഗാന്ധി നാഷണൽ ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി, കൊച്ചിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി, ഹിന്ദി പ്രചാർ സഭകൾ, മറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലെല്ലാം തന്നെ ഇതിനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ട്. ട്രാൻസ്ലേറ്റർ കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞാലുള്ള തൊഴിൽ സാധ്യതകൾ. ഇന്ത്യയിൽ ഏകദേശം 300-ലധികം കേന്ദ്ര പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട്. ഇവിടെയെല്ലാം തന്നെ ഹിന്ദി ഓഫീസർമാരുടെ, ഹിന്ദി ട്രാൻസ്ലേറ്റർമാരുടെ ധാരാളം ഒഴിവുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ 50ഓളം വരുന്ന കേന്ദ്ര സർക്കാർ മന്ത്രാലയങ്ങൾ, LIC, SBI, പോസ്റ്റ് ഓഫീസ്, ജനറൽ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികൾ, റെയിൽവേ, ഓൾ ഇന്ത്യ റേഡിയോ, ദൂരദർശൻ തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിലേക്കും ഹിന്ദി പരിഭാഷകരെ ആവശ്യമുണ്ട്. കേരളത്തിന് പുറത്തുള്ള അധ്യാപക അവസരങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം. 600-ൽ പരം നവോദയ വിദ്യാലയങ്ങളിൽ
1000-ലധികം കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയങ്ങളിൽ, 2000-ലധികം ICSE വിദ്യാലയങ്ങളിൽ, 18,000-ലധികം CBSE സ്കൂളുകളിൽ, 800-ൽ പരം സർവകലാശാലകളിൽ, 37,000-ൽ പരം കോളേജുകളിൽ, കൂടാതെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലുള്ള മറ്റ് സ്വകാര്യ സ്കൂളുകളിലും കോളേജുകളിലും ഉണ്ടാകുന്ന ഒഴിവുകളിലേക്ക് ഹിന്ദി പഠിച്ചവർക്ക് ധാരാളം അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. ഈ ഹിന്ദിക്ക് വേണ്ടി മാത്രമുള്ള 2 സർവകലാശാലകളെ പരിചയപ്പെടാം. ഒന്ന് മഹാത്മാഗാന്ധി അന്താരാഷ്ട്രീയ ഹിന്ദി വിശ്വവിദ്യാലയം, വർധ, മഹാരാഷ്ട്ര. മറ്റൊന്ന് അടൽ ബിഹാരി വാജ്പേയി ഹിന്ദി വിശ്വവിദ്യാലയം, ഭോപ്പാൽ, മധ്യപ്രദേശ്. ഹിന്ദിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഡയറക്ടറേറ്റാണ് സെൻട്രൽ ഹിന്ദി ഡയറക്ടറേറ്റ്, കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഔദ്യോഗിക ഭാഷാ വകുപ്പും ഹിന്ദിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. മറ്റ് തൊഴിൽ സാധ്യതകൾ നമുക്ക് ഏതൊക്കെയാണ് പരിശോധിക്കാം. ഹിന്ദി ന്യൂസ് പേപ്പറുകൾ, പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ, ഇവയിൽ എഡിറ്റർ, സബ് എഡിറ്റർ എന്നീ നിലയിൽ ധാരാളം അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. ആകാശവാണി, FM ചാനൽ എന്നിവയിൽ ജോക്കികളായും അവതാരകരായും, ദൂരദർശൻ, സ്വകാര്യ ടെലിവിഷൻ ചാനലുകളിൽ അവതാരകരായും ധാരാളം അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു സാധ്യതയുള്ള മേഖലയാണ് ഹിന്ദി സിനിമ. സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതുന്നവര്, എഡിറ്റർമാർ, കഥ, തിരക്കഥ, ഗാനരചന തുടങ്ങി ഹിന്ദിയിൽ പ്രാവീണ്യമുള്ളവർക്ക് ഈ മേഖലയിലെല്ലാം തന്നെ ശോഭിക്കാവുന്നതാണ്. ഹിന്ദിയിലുള്ള ബ്ലോഗ് എഴുത്ത്, വെബ്സൈറ്റുകൾ നിർമ്മിക്കൽ, ഹിന്ദി ഓൺലൈൻ ജോലികൾ, ഹിന്ദി DTP ജോലികൾ, കോൾ സെന്റർ ജോലികൾ എന്നിവയിലുള്ള അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. ദേശീയതല പരീക്ഷകളിൽ ചോദ്യപേപ്പറുകളിൽ ഹിന്ദി പരിഭാഷയിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളും ലഭിക്കാറുണ്ട്. അത് കുട്ടികൾക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വളരെ എളുപ്പമുള്ളതാക്കി തീർക്കാറുണ്ട്. അതുപോലെ ഹിന്ദി അറിയുന്നത് നമ്മുടെ യാത്രകളിൽ വളരെയധികം സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. മറ്റു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, മലയാളികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾ ധാരാളമായി കേരളത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അവരുമായിട്ട് സംവദിക്കുന്നതിന് ഹിന്ദി നമ്മളെ വളരെയധികം സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. മറ്റൊരു മേഖലയാണ് IAS, IPS, IRS തുടങ്ങിയ സിവിൽ സർവീസ് മേഖലകളിൽ ജോലികൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഹിന്ദി അറിയേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. അതുപോലെ ദേശീയതല രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് ഹിന്ദി വളരെയധികം ഉപകാരപ്രദമാണ്. നമുക്ക് മാതൃഭാഷയായ മലയാളത്തോടൊപ്പം രാജ്യത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക ഭാഷയായ ഹിന്ദിയും പഠിക്കാം. നന്ദി, നമസ്കാരം. ठीक है, अभी तो इसमें दिए गए अनुवर्ती कार्य सब क्या क्या दिए गए वो देखना है. रिजर्व बैंक की हैदराबाद शाखा में राजभाषा अधिकारी के पद पर नियुक्ति की घूस गबरी देते हुए श्रीवास्तव के नाम वीणा चिट्ठी लिखती है, वो पत्र तैयार कीजिए, वो चिट्ठी तैयार कीजिए. सबसे पहला आपका गृह कार्य. ठीक है. दूसरा, इसमें सही मिलान करने के लिए ज्योग्राफी, एनर्जी, वायरस, इक्वेशन, सर्टिफिकेट, ह्यूमैनिटीज, वो तो सही मिलान आप करके मुझे भेज देना है. और अगला मैंने अभी जो दिया है उसमें से साथ कुछ भी पढ़ने के लिए दिया गया है. उम्मीदवार, कैंडिडेट, दस्तावेज, डॉक्यूमेंट, भुगतान, पेमेंट, संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, संघ, यूनियन, अंक, नंबर. और इसमें अंतिम ऐसे कहते हैं, राष्ट्र की पहचान है जो राजभाषाओं में महान है, जो सरल सहज समझी जाए उसे हिंदी का सम्मान करे. राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूंगा है, ये तो गांधी का वचन. ये वचन से आज की हिंदी का शब्द खत्म कर रहा हूँ. ठीक है, तो धन्यवाद सबको और अच्छे दिन की शुभकामनाएं. तो बाद में मिलेंगे. बढ़िया.